युद्ध को नहीं ट्रम्प का बड़ घोषणा ए घोषणा को ये अपेक्षा करा कारण घटनाक्रम से भली सामना को आसूची ईरान इज्राएल युद्ध रे अमेरिका एंट्री मारिब कि ए भली बड़ प्रश्न सामना को आसूची। ट्रम्प कौन चाहूँगी किसी गोटे बड़ घोषणा करिवे कि कारण G7 सम्मेलन अधार वाशिंगटन फेरी आसिले एवं सेठी पूरा विश्वर सस्पेंस बढ़ाईदेले अमेरिका राष्ट्रपति फेरिबा पूर्वर बड़ संकेत भी देइछंती। इज्राएल ईरान युद्ध मध्य जो युद्ध मध्यस्थता कथा कहुला ट्रम्प से बाबद में कुआडे फेरी जाउछंती बोली मैक्रन टिप्पणी देइथिले किंतु एहाकु कड़ा समालोचना कले ट्रम्प कहले मैक्रन किछि भी जानंतिनी अस्त्र विरति बा युद्ध विरति पाई नुहे बरम ताठु बड़ घटना पाई से वाशिंगटन फेरुछंती। तेणु ट्रम्प का यह बयान सस्पेंस को बढ़ाई देछि। कौन चाहूँगी अमेरिकार राष्ट्रपति तांकर आभिमुख्य कौन रही ट्रम्प का आचरण उच्चारण कि इंगित कि इशारा देउछि। ईरान विरोध में सीधा सड़क मैदान को ओह्लैवाई अमेरिका सजबाज होउछि कि पुणी वाशिंगटन में पहुंचवा परे निज राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदाता को सिचुएशन रूम को प्रस्तुत रखा भी निर्देश देइछंती। ता सहित तुरंत तेहरान छाड़ा निज नागरिकों को मध्य ट्रम्प कहते केंद्रीय तेहरान रु 3 लाख नागरिकों को सुरक्षित स्थान को चली जावाई परामर्श देइछंती। आउ यार मात्र किछि समय पर तेहरान रे बड़ विस्फोरण शब्द भी शुणा जाइछि। सहरर 3टी स्थान रे इज्राएल प्रोजेक्टाइल द्वारा हमला करा जाइथिला आउ ईरानी सामरिक भित्तिभूमि को टार्गेट करी इज्राएल को अटैक करथिला। सेपटे इज्राएल अटैक रे ईरान रो टॉप कमांडर निहत होइछंती। वार टाइम चीफ ऑफ स्टाफ अली सदमामी का मृत्यु होइतिबा दाबी करिछि आईडीएफ। काली राति रे तेहरान रे होइतिबा एयर स्ट्राइक रे सदमामी का मृत्यु होइतिबा इज्राएल कहिछि। ईरान रो वरिष्ठ सामरिक अधिकारी थिले सदमामी। या सहित सुप्रीम लीडर आयतोला अली खमेनी का निकटतम सामरिक परामर्शदाता भी थिले। तेणु गोटे पर गोटे घटना ईरान बर्तमान सामना करछु। ता भितरे जो सूचना गुड़िक आसूची विशेषकर G7 बैठक ट्रम्प अधारू चली आसवा मैक्रन को जो मंतव्य देवा मैक्रन को जो टिप्पणी थिला ताकू आक्षेप करी कहबा जे मैक्रन किछि जानंतिनी आउ जो युद्ध विरति कथा से कहते ताठू आहुरी किछि बड़ पाई मु जाउछि ए प्रकार मत मंतव्य और ता सहित एटी सिचुएशन रूम को रेडी रखिबा पाई नेशनल जो तांकर NSA को कहबा जातीय सुरक्षा परामर्शदाता को कहबा कौन इशारा कौन इंगित करुछ अधिक आलोचना से संपर्क करबा आम सहित अंतर्जातीय व्यापार विशेषज्ञ प्रोफेसर मानस बेहरा जोड़ी। प्रोफेसर बेहरा स्वागत करिबा आलोचना को कौन आभिमुख्य प्रकृत अमेरिकार ट्रम्प से इशाराटी देउछंती कि जे सीधा सड़क एंट्री मारिबे कि इज्राएल ईरान युद्ध रे वर्तमान संभाव्य सूचना प्राय से जे जो बड़ी भाव में दायित्वहीन भाव में मैक्रन को ट्रम्प समालोचना कले एवं G7 बैठक अधारू छाड़ी आसिले ये कोड ना कोड सूचौती जे प्रत्यक्ष भाव में अमेरिका प्रवेश करने चाहूँ युद्ध को एवं जोटा मेन एजेंडा इज्राएल नेतान्याहुंकर जे खोमेनी की हत्या करेंगे गोटे राजनैतिक परिवर्तन आणवे ये अमेरिकार जो दोगला नीति बा ट्रम्प कर डबल स्टैंडर्ड आम मूलर देखी आसुचंती। प्रथम से आलोचना कथा कहते रविवार दिन ओमान ने आलोचना हबार थिला किंतु आलोचना न होई कि इज्राएल आक्रमण करा इज्राएल अमेरिकार बिना सम्मति बिना जानतारे आक्रमण करितो ए बढिया कथा ग्रहण करियो नै। द्वितीय गुरुत्वपूर्ण कथा हला जे ट्रम्प निजे कहउचंती जे ईरान रो तेहरान रो खाली कर दियो लोक माने पळांत गोटे देशर राजधानी लोक माने जीवा संभव नै। से सूचौचे कोटना कोटी अमेरिका डायरेक्ट आक्रमण रे जॉइन करि जिवो। यार कारण होची जे तांकर सब गणित बा आकलन भूल हेछि नेतान्याहुंकर ट्रम्प कर जे प्रथमे से माने आशा करनतले ईरान एभଳି भाबरे प्रतिरोध करिवो एवं तांकर जो प्रोसेसिंग प्लांट जो जेट प्लेन रो जो जाळेनी तेल एवं जो पेट्रोल डिपो अच्छी तापर ईरान आक्रमण करिकी ताकू ध्वंस विध्वस्त करिछि एटा हजम हो नै ट्रम्प कर एवं नेतान्याहुंकर किंतु सीधा सड़क अमेरिका जदि युद्ध रे एंट्री मारे प्रोफेसर बेहरा माने जहां आमे देखुथिले जे विगत दिन मानकरे जो भली गोटे टैग लाइन ओडिया रे रहिछि करी कराउ थाए मुही अमेरिका मध्य सेही टैग लाइन टी निज पाखे रखिबा पे बोधवे चाहुतला किंतु बे सीधा सड़क एंट्री जदि मारिबो ताहले माने आमे ए प्रकार स्थिति मध्य देखिबा जे आगामी समय रे एठी गोटे विराट युद्ध रो सामना आमे करि पारु बा गोटे माने विश्व युद्धर सामना पूरा देश विश्व करि पारे।
ସେଇଭଳିଆ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ଏଟା ସମଗ୍ର ଆଞ୍ଚଳିକ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିବାର ଯୋଜନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଇରାନକୁ ସେମାନେ କରେଇ ଦେବେ ନାହିଁ ଏକ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି, ଏମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ବିଶେଷ କ୍ଷତି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। କାରଣ 262 ଫୁଟ ତଳେ ଇରାନର ଯୋଉ ପରମାଣୁ ମେଟେରିଆଲ ବା ଫିଜାଇଲ ମେଟେରିଆଲ ବା ୟୁରାନିୟମ ପ୍ରୋସେସିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତା ପାଖରେ ଭିତରକୁ ଏତେ ଡିପ୍ ଯିବାର ବମ୍ ନାହିଁ। ଆମେରିକା ପାଖରେ B-52 ବମ୍ବର ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ନେତାନ୍ୟାହୁ ନ୍ୟାରେଟିଭ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଟାଣିକି ଟ୍ରମ୍ପକୁ ପରେଇବେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦେଶ ଭିତରେ ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନରେ ଦିଟା ମତ ଅଛି। ଗୋଟାଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ରିପବ୍ଲିକାନ ପାର୍ଟିର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଯଥାଶୀଘ୍ର ୱାରରେ ଜଏନ କରୁ ବା ଆକ୍ରମଣରେ ସାମିଲ ହଉ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାମିଲ ନ ହଉ। କାରଣ ଟ୍ରମ୍ପ ଯୋଉ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ ଯେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ କରିବ ନାହିଁ ବା ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧରେ ପଶିବ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ଚାହିଁବ, ସେଇ ଭରସାରେ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଯୋଉ ଭାବରେ ମାକ୍ରୋନକୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ତାଠୁ ବଡ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ବଡଟା କଣ? ବଡଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ସୂଚଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଆ ଯଦି ହବ ତାହେଲେ 1980 ଇରାକର ସଦାମ ହୁସେନକୁ ଧ୍ୱଂସ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହବ। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଖାମେନେଇକି ହତ୍ୟା କଲେ ଇରାନ ହଉଛି 4 ଗୁଣ ବଡ ଇରାକ ଠାରୁ ଏବଂ ସାମରିକ ଭାବରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଭୟଙ୍କର ହବ। এটি ଇରାନ এটি ଆଉ ପଛକୁ ଗୋଟେ ହଟିବା କଥା ଅବସ୍ଥାରେ প্রফেসর ନାହିଁ। বেহেরা আসুচি, যেহেতু আমি দেখিছে যে যাহা মানে সূত্রରୁ সূচনা মধ্যে আসুଥିଲା, মানে ইরান মধ্যে চাহুচি যে গোটে সমঝোতাକୁ আসিবা পাই এবং সেটি ট্রম্পକୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରାଯାଇପାରିବ, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ସାଥୀ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି ଇରାନର, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଥା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ସେ କଥାଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ G7 ବୈଠକରୁ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ଟ୍ରମ୍ପ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ G7 ବୈଠକରେ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ ଯେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆମେରିକା ବିରୋଧ କଲା, ସେଥିରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା G7 ରେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। G7 ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ମାକ୍ରନଙ୍କର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଲା, ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡିଲା। ତେଣୁ ଅଲଗା ପଟରେ ଇଏ ୱିଟକଫକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୋଉମାନେ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିନିଧି ବା ତାଙ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏପଟରେ ଯୁଦ୍ଧର ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ଅଲରେଡି ଆମେରିକା ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ୱାରରେ ଅଛି ଯେ ଇରାନକୁ ଚାପରେ ରଖିବ। କିନ୍ତୁ ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ତାମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯାହା ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଯେମିତି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ, ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଇସାରା କ'ଣ ରହିଛି। ଯେମିତି ମାନେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଯେଉଁଠି ବି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି ତା ପଛରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେରିକାର କଥାଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆମେରିକା ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛି ପ୍ରଫେସର ବେହେରା, ତା ମାନେ ଗୋଟିଏ ସାଂଘାତିକ ଇସାରା, ସାଂଘାତିକ ଯୁଦ୍ଧ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଏହା ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ୱାର୍ଲଡ ପୁରା ଡିଭାଇଡ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ। ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ରଷିଆ ଚାଇନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ନହେଲେ ବି ପରୋକ୍ଷରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇଯିବ ଯଦି ଆମେରିକା ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। କାରଣ ସେମାନେ ସାମରିକ ସାହାଯ୍ୟ ଇରାନକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। ଇରାନରେ ଅଲରେଡି ଧ୍ୱଂସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୋରଦାର ହେଇଛି, ବାଲିଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଛି ଏବଂ ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣ 90% ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ମଲେଣି, 90% ହଉଛନ୍ତି ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ଇସାରା କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାଟି କରାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ G7 ବୈଠକରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଅଧାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଅନେକ କିଛି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯୋଜନାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ରହିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଯୋଜନାରେ ଆମେରିକା ରହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟି ଇସ୍ରାଏଲ ଜରିଆରେ କରିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ଜରିଆରେ ନକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାଂଘାତିକ ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଟ୍ରମ୍ପ ନେଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସିଚୁଏସନ୍ ରୁମ୍ରେ ବୈଠକ କରିବା ପାଇଁ ରେଡି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣାକ୍ରମ ଆଗକୁ ରହୁଛି ଓ ଏପଟେ ତେହରାନ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ନାଗରିକଙ୍କୁ କହିସାରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ଇସାରା ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ହୁଏ ନିଶ୍ଚୟ ସାଂଘାତିକ ଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ବିଶ୍ୱ ଅଗ୍ରସର ହେବ, ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରକୁ ଆସିଲାଣି। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ୱାର୍ଲଡ ଅର୍ଡର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ତାହା ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ତାକୁ ଦେଖି ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେରିକା ନେଉଛି ତା ଉପରେ ନଜର। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର ମାନସ ବେହେରା ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ସହିତ ରହିଥିବାରୁ।